مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام سي سيف. ايوا جماعة باقي في سخانة احنا. فوالا دونك الحلقة السادسة من الكافي اوتو. وي دونك لافونتور كونتينيو. لافونتور كونتينيو. بون لي كافي في رمضان مازال شوية بوز، عاملين بوز على لي كافي في الاوتو تويك احنا مازلنا في الاوتو. فوالا مش في الاوتو وماشيين اون مود اوتو احنا توا. نوتر انفيتي فوالا فيسع باش ما نطولوش عليكم. دونك لانفيتي نتاعنا اللي هو معناها سي ان ارتيزان. فوالا احنا نحبوا نابيلو ان ارتيزان. هو عنده اكسبيريونس فوالا وعنده اكسبيريونس على الشان انترناسيونال في حاجات يشبهوا للحاجات هذوما اللي قاعدين. فوالا كيما تشوفوها الكهرباء هذيك صغيره هذيك. فوالا تنجم تحكي لنا شويه في البريزونطاسيون تاعك؟ اي انا محمد عوادي. وي 59 ans d'accord. مقيم في فرنسا depuis 50 ans d'accord. J'ai évolué toute ma carrière et toute ma vie dans le domaine automobile, donc خاصة dans la construction, dans le prototypage et maintenant dans la restauration. Voilà, donc comme on est en fin de carrière en France, donc on va commencer une nouvelle carrière, une nouvelle vie en Tunisie, le pays qui m'a vu naître. Donc comme on a beaucoup de choses à donner, donc maintenant c'est bon. وقيت ترجع له normal, il faut rendre la monnaie au pays qui m'a vu naître quand même. دونك احنا دوكا باسكو احنا تو في البارتي 1 راكم فهمتوا سورمون باش نتعداو دونك بلا بروميير روبريك هي لي نيوز لوكو. بون هنا ليفينمون ماجور هو اللونسمون تاع الفيت تيبو 5 بورت. ثم ان ايفينمون اخر تنحكيو عليه اللي هو يكونسيرن با كهرباء مي يكونسيرن ان ايفينمون بيدو. هو بيدو سي ان ايفينمون بور لونسي ان ايفينمون اكزاكتومون. دونك لونسمون تاع تيبو احنا جربناها نصوروكم شفتوها اون افون بروميير فوالا افون ميم لو لونسمون اوفيسيال في تونس. دونك حكينا عليها. لا وباش تشوفوا زاد حتى اون فيت حتى الفيرسيون اللي احنا وريناها لكم هذيك ديسكريتمون هذيك زاد باش تجي واون افون بروميير زاد عندكم لا فيرسيون هذيك زاد. فوالا لا فيرسيون اللي لا هذيك بتجي هكاك اون فيرسيون L6 اون بوت اوتوماتيك. داكور. Non, elle est en boîte auto, elle est très bien équipée avec les feux de jour, à LED وكل. دونك عندكم السلعه الكل موجوده اموركم واضحه حاضرين. بون بعد الاسوام احنا ما نتحملوش حتى مسؤوليه. تعرفوا الاسوام معناها ما وقفوش. ما نعرفش شنو رايك في الاسوام بربي جوستومون في تونس؟ اي Si on enlève les taxes d'importation, ça serait des véhicules vendables, mais franchement, je ne sais pas sur quels critères ils se basent pour taxer un véhicule, pour être honnête. اي ما بون بعد انت مدخول ما تتصورش اللي في تونس باغ كان ينحيوا لي تاكس الكل. مش لي تاكس الكل. Tu diminues les taxes, il n'y a rien de justifié. Il n'y a pas de justifié. Il n'y a pas 100%, 120% sur un véhicule, mais c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est pour inciter les gens pour réduire les importations. Réduire quoi? On fabrique pas de voitures, s'il te plaît. On va réduire quoi? Si on faisait du lobbying, on fabriquait des autos. C'est normal. Protectionnisme. Moi, le premier, j'achèterais tunisien. Oui, protectionnisme. Moi, le premier, moi j'aime la Tunisie, protectionnisme, je taxe. S'il n'y a pas de souci, j'achète Made in Tunisien. Mais ما نسمعوا حتى شيء. Pourquoi transport en commun محليه بتاعنا؟ Les vieux bus parisiens, les derniers qui sont descendus. surtout اليوم 20 سنه في باريس بس عليهم في عامين في تونس تبدلوا. C'est fini. C'est bon. رقم يبعثوهم pour les essais. On parle de destruction. Je vois. في الريسبسيون يبعثوهم تونس. Pour couper quoi? Je vais t'expliquer une chose. Pauvre Tunisie. Tunis, c'est une vache, tu sais, c'est une vache. Tout le monde la traite, d'accord? Tout le monde la traite. Personne n'a jamais pensé à lui donner à manger. Quand elle est tombée malade, tout le monde s'est barré. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Tiens. Mais انت الفكره نتاعك c'est pour donner à manger à la Tunisie, ça? نعدوا نعيشها نوفو فهمتني. حيوه سي نورمال. اسمع بلادنا de toute façon لازم راهو une volonté générale. اسمع اللي محروم امه وابوه يعرف قيمه امه وابوه. اوكي انا محروم من بلادي نعرف قيمه بلادي. شايطه ناتنا مسخه بلادي. حبيت ولا ما حبيتش. نشكرك سي العوادي على الكومنتير بتاعك. دونك احنا باش نعدلوا النيوز اللي بعد الساعه في ساعه بعد تنرجعوا مازال عندكم راه ما تسمعوا جو معناها فهمت. دونك سيارتي فيلاج. Voilà, le deuxième événement هو سيارتي فيلاج. Donc c'est un petit salon, c'est un petit rassemblement. Il va concerner tout ce qui se relate à l'automobile. كأنه un salon automobile كما تعرفوا في salon سوسة ولا الكلام قبل. يكون نوعا ما أكثر B2B.
بي تو بي وسبيسيال اس يو في معناها حتى في لي كونستركتور الكل ماهمش يجيبوا لي كونسيسيونير الكل يجيبوا كرامهم الكل ماهمش يجيبوا الكامل الكل يجيبوا كان لي اس يو في من عندهم واللي سون انتريسي باش يكونوا خاطر هو تو نعمل سيارتي فيلاج كانه يلغوجوان دو مونت اللي هما لو توريزم مع الاوتوموبيل اي الليزينغ لي مع لي سوسيتي لي اسيورونس l'assistance هذاك الكل معناها جلوبال. هو الحقيقه احنا ما عندناش فكره كمان سافا اتر اميناجي بعد هو باش يكون في الارينا في اللاك 1 معناها بعد في البوب وانت قاعد في 716 اي نورمال لا 716 غنيه عن التعريف دونك مي سا نوبيش معناها ان شاء الله الاميناجمون يكون باهي فهمت بون بعد اسكو في البارتيسيباسيون واللي ستاند والكبر وكل اسكو سافا سوفير ولا بون ما اس يو في كاهو باش يمشي في البي تو بي وبروفيسيونيل اكثر على خاطر باش يعمل دي سال où il y aurait des rencontres des ateliers des workshops. Voilà, des workshops. Donc, maintenant, je suis grand public. هو بالبياتو يظل ثم 2 جور بروفيسيونيل و 2 جور غران بوبليك هو بالبياتو هما 4 جور نورمالمون باش يكونوا 2 جور هكا و 2 جور هكا فهمت بون دو فاسون احنا توا نزيدو نحكيو اكثر على الايفينمون هذايا ديك يبدا يوضح اكثر كيفاش باش يتعدى بالكدا هو البروجي موجود و بون فوالا فهمت En tout cas, bon courage. باهي باش نتعداو احنا توا سون بلو تاردي لو سوجي دو لا سيمين. فوالا. لو سوجي دو لا سيمين. مرحبا بك سي العواد. فوالا. عايش. عندك ما تقول؟ في عالم شنو؟ في عالم السيارات. السيارات فيه. وطولة السيارات وطولة السيارات. فوالا. باهي احنا باش نسألوا سؤال اللي هو شنو؟ اللي هو معناها استنى اللي عداه. باهي دقيقة باش نسألوا سؤال وباش نعطيه بعد يورينا كيفاش بداو وبعد كده يجاوبنا على السؤال فرد مرة. هي لا ديفيرونس بين توليي وكاروسي استناني ومن بعديك باش نحكيو على كاس كان بون كاروسي توا حكينا قبل ساعه كيفاش بديت انت ساعه وشنو كنت تعمل في فرنسا انا كيفاش بديت سي فاسيل انا سي فاسيل نو سي فاسيل سي سامبل le cheminement était simple moi j'avais un cousin à moi donc ça n'a pas été facile non ça a été facile J'avais un cousin à moi qui vivait à Lyon et qui vivait avec nous en vérité, qui vivait à la maison. Ça faisait 14 ans qu'il vivait avec nous. Il s'appelait El Hadi Rabbi Rahmou, il est mort maintenant. Et c'était le neveu à mon père en vérité. Et un jour, j'avais 12 ans, j'allais avoir 13 ans, et mon père me dit viens, on va aller voir El Hadi à son boulot. Je ne savais pas ce qu'il faisait moi exactement. Et on est arrivé dans une grande usine comme ça, et puis ils nous ont dit il est au fond, et on est arrivé au fond, il avait un atelier. كان تنجم تحكي لنا بالعربي أكثر؟ العربي bon دخلنا في atelier. ما على خاطر احنا عندنا عبيد تفرجوا فينا نعرف مي بون ونعرف انت عايش في فرنسا نو سي با عايش صافي وعملت دي بروغري راهو دوبي جو مشي لا انا حسيناك عملت دي بروغري صافا دوبي جو مشي باغي كنت تونيزي عملت بروغري برشا بون دخلنا في الاتولي هذايا والله قسما بالله جاي كود فودر كوم سي جو غاد مون بي نقول له بابا هذه الخدمه نحب نعملها خلي كيفاش قلت له هذه اللي نحب نعملها دونك لقيت راجل شنو يعمل جوستومون شفت وانا شنو يعمل وانا عجبتني ملي انا صغير جيم توشي لا ماتيير فهمتني جيم فيها بلان دو شوز بدايه مي جيم فيها ديسيني فهمت وانا جيم لي شوز حسيتو اي فوالا دونك جافي 13 ans j'allais avoir 14 ans انا من العام من ديسمبر فهمت ولا لا et j'avais mon prof à l'école je lui ai dit voilà je vais faire le concours في المكتب هذايا قال لي c'est impossible qu'ils te prennent قلت له on verra qui ne tente rien à rien صحيت et moi j'ai ma sœur اختي الكبيره تعمل في بسيكو étude de psycho. Quand il est انت ماشي هذا l'examen هذا الكونكور وطيب البوك ils vont te demander باش البوك تصور شجره fait de traits marrons هكايا ou un rond vert parce qu'il te demande صور شجره il te dit pas un peu plié ولا machin حسين on fait toutes les épreuves écrites français maths et tout impeccable nous sur le dessin وانا je dessine bien je dessine super bien وعندي واحد على اليمين واحد على اليسار خويا خفت الراجل عمل لك شجره avec les veines avec قلت انا اختي ما كنت كرني قلت والله محمد شوف طلع وحدي كيف في مخي فازي اعمل اللي قالت لك والله جي في ان رون فير وعمل دو تري مارون شجره عديت الكوبي انا الاول عديت الكوبي نيت او موان 400 في الجيمناز لا واحد ان موا ابخي شهر من بعد امي قالت لي محمد جاك شواب جو عند لا ليتر اي تو كونفوكي دون سيت انستيتيوسيون قلت بون شي كيما نقولوا الجزائريين باش يفريطوا باش يكونوا برا العب حسيلو je suis arrivé قابلت psychologue bonjour asseyez-vous
C'est le test psychotechnique. Non, mais ça va plus loin. Adina les tests psychotechniques. Ça y est, Adé, ouais. Elle a convoqué chez la psycho. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je suis pas pris. Non, justement. Elle me dit, comme vous êtes le plus jeune de tous les candidats, donc vous allez avoir 14 ans au mois de décembre, on est en juillet. Ouais. C'est-à-dire qu'en septembre, tu as notre laine en formation, en apprentissage, mais 14 ans. Ouais. On vous a pris sur un seul fait. Vous avez été le candidat le plus direct. Vous avez dessiné ce qu'on demandait, c'est-à-dire 2 troncs, 2 traits marrons et un trait vert. فوالا زوز خطوط مارون ودوره خضراء وهذيك هي الشجره. وقت خرجت هكا قلت والله ما صعب ساعتها كون شو انتر لا ميزون ولا شفت فرحان امي قالت لي جبيك قلت ساعات تو مورال دو ليستوار خلى فونتين هي شنو يلزمك جوستومون تسمع ساعه بنصيحه اول حاجه نصيحه اللي اكبر منك لازم تسمع بها. مي انا جي تشكيت لا اما لا tu vois ce que je veux dire au fond رجعت لها mais fin de compte quand tu vois 2 mecs qui dessinent encore mieux que toi et qui font le machin tu dis non je suis sûr non j'y vais et puis c'est tout de toute façon j'ai pas le temps خاطر justement احنا تو في بلادنا راهو توا il faut commencer à faire les choses simples justement c'est pour ça خاطر plus on fait compliqué بالعمر توا بالعمر t'as compris beaucoup de choses لازم انت عندك l'approche ماشي عند عبد chaque personne لازم تمشي له différemment فهمت تمشي l'approche وفي تونس مش فاهمينها c'est-à-dire qu'ils attaquent tout le monde à la gorge. Voilà. اسمعني تو خلينا نتعداو للسوجي مازلنا ذا في الانترو. في السوجي قلنا احنا شنو؟ قلنا شنو الديفرونس بين ان توليي احنا في تونس نسميه توليي واحنا وين تطبق الكهرباء نسميه توليي ماشي بالتوليي نريقل حتى كي يدهن هاي تسمى توليي. نعرفوا اليوم اللي برا باسكو احنا التوليي ماخذينها من فرنسا الترم هكا حتى الدارجه ماخذته من فرنسا مش احنا طالعين بها طالعين. نو سي البرا يعيطوا له ان كاروسي. شنو الفرق بين الدو تيرم وعلاش احنا في تونس سميناه توليي ولا علاش يلزموا يولي ما عادش اسمه توليي ولا يلزموا يقدم؟ خاطر لو توليي نورمالمون او ديبار سي تو لي جون كي فاسوني الميتال فهمتني qui ont donné comme profession, ils ont donné les tauliers formeurs, ce que je fais moi, c'est-à-dire à partir d'une feuille de tôle, on dessine, on fait une maquette, on forme le métal pour obtenir un résultat, c'est-à-dire une aile, une porte, un pavillon, ce que tu veux. Ces gens-là, c'était des maîtres tauliers, c'est-à-dire voilà, et à côté, en même temps, tu avais les carrossiers, qui eux étaient très bons, mais qui étaient destinés à la réparation. Ils ne faisaient que de la réparation. Donc, واحد يبدأ من الفاز زيرو وواحد يريبار, c'est ça? صحيح, mais maintenant le métier de... أما خير توليي ولا كاروسي؟ Non, chacun son. Non, c'est incomparable, t'es malade. Un taulier formeur aujourd'hui. Là, je suis malade. Non, mais un taulier formeur aujourd'hui, c'est un maître artisan, ça se respecte. Un taulier formeur va gagner $150,000 à l'année, un carrossier va gagner $40,000 à l'année, s'il te plaît. Il y a un farq kbir. Mais ça dépend, un carrossier. Non, c'est pas ça, il fait rien. Aujourd'hui, un maître taulier ou un taulier formeur, on s'adresse à lui, que ce soit Audi, Porsche, Volkswagen. Moi, je l'ai fait, n'importe qui, pour aller faire des prototypes. Tu travailles avec des ingénieurs, avec les designers, tu crées le proto. Mais tout calcul fait. Plutôt, on a un carrossier ou le taulier? En Tunisie, on a la taulier et la carrossier. Mais je suis يقصدر فهمت ولا لا؟ en vérité شوف اي ما عاد بالطبيعه ما نحكوا على الناس الكل بالطبيعه ثم شكون يسون بروفيسيونيل ويسون لا اسمع la critique est facile là est bien plus difficile ماشي معايا ولا تفضل اوكي ولا لا moi c'est pas je suis pas là c'est de la critique je critique les gens ouais c'est pas vrai avec c'est pas ma devise à moi si je vois quelque chose qui va dans le bon sens ماشي في le bon sens قدم الجميع ما يا با بروبليم نعطي جو دون ماشي ولا لهنا في تونس المشكله اللي يجي يقول لك انا صنايعي انا خير من الاخر انت شكون اسمعني في الموضوع هذا خلينا نحكيو احنا في البارتي 2 باش تعملنا اون بتيت بارونتيز انت عندك بروجي فيوتور نتاعك وتعطينا سؤال نشوفوا باش تجاوب عليه توا donc un bon carrossier شنو يكون un bon carrossier doit maîtriser tous les aspects de la réparation d'une voiture c'est-à-dire شوف ثم كهرباء ضربت d'accord choc premier deuxième ou la troisième degré qui nécessite une main d'œuvre hyper qualifiée, hyper compétente, c'est le T3. C'est-à-dire le T3, c'est le passage au marbre. Opération de très haute technicité. Donc le T2, c'est opération de remise en forme. Le T1, c'est plus du démontage, remontage. Me fait me fait bon. Un bon carrossier, ça s'appelle un bon carrossier, il doit être capable, en premier lieu, pas de faire le démontage, remontage. Il faut qu'il soit sur le deuxième et le troisième degré. C'est-à-dire là où c'est rentable, là où ça gagne de l'argent. À condition qui sache mettre en œuvre le chantier interne, qui sache réparer la voiture dans les normes constructeurs. Moi j'ai vu des choses, ils m'ont bluffé. Une voiture aujourd'hui elle est faite avec 5 alliages
d'acier. Tu as les HLE, THLE, HS, HHS, c'est le boron. Là, l'hum phétone, c'est en soude de chalumeau. Aujourd'hui, en soude de cuprosilicium. D'accord? Cuprosilicium. Les tôles, phétone, si moi j'étais Volkswagen, Porsche, Audi, au Mercedes, toutes les pancartes et je ferme toutes les maisons ici en Tunisie parce que يجيبوا في خدامه il n'y a aucune formation جايينهم من حومه مساكن سي با دو لا فوت ما انت سامحني انت تحكي عليها الفورماسيون تحكي عليها زاد اللي اوردو بري بارابور للاتولي التونسي mais c'est pas question de ça aujourd'hui شوف j'ai وين باش يفورمي non mais c'est le problème il est pas là سامحني aujourd'hui moi en Belgique j'ai un ami à moi il est formateur pour Land Rover et Jaguar chez moi je lui dis l'autre jour je lui dis écoute comment je peux faire pour la Tunisie c'est facile il m'a dit tu fais comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça mais chez moi aujourd'hui 3 jours de formation chez lui 3 jours de formation il a l'agrément attention hein, tu payes les 3 jours après tu as 5 jours en plus après tu passes l'examen chez lui si tu réussis pas tu n'as rien alors tu t'assois sur ce que tu as payé alors hein. en plus imagine hein, c'est ça dernier les 3 jours c'est 20 000 euros. Exactement. Hey, donc c'est hors de prix. Non mais alors pourquoi tu importes tes voitures alors que tes voitures en taille Chine chez des sous-traitants mais il faut même payer la ferraille. Il faut arrêter, tu mets en danger les gens. S'il te plaît, tu répares pas l'aluminium ou l'acier ou une voiture qui est accidentée comme tu répares une mobilette. Il faut être conscient quand même. Il faut être conscient. Moi je te parle de sécurité. Mais si, arrête, c'est ce que je dis. Je veux pas m'ouvrir ma bouche pour ouvrir ma bouche. D'accord, je veux pas ouvrir ma bouche pour dire moi j'ai réparé des voitures ici que personne n'était capable de réparer. D'accord. Donc le problème il est pas là. Le problème aujourd'hui, Khoya, ne te prétends jamais faire ce que tu ne sais pas faire. Ce que moi je sais pas faire, je dis je sais pas faire. Mais en fait le mot clé, voilà la phrase clé est réveillée justement. Ça va passer par un seul paramètre. Si demain on se donne les moyens de former nos jeunes dans ces métiers-là comme il faut, avec des gens compétents. Mais c'est ça, mon objectif c'est celui-là. C'est-à-dire que demain on va donner des compétences et du savoir-faire à des jeunes. Ça marche. Non, pas les centres, il ne faut pas compter dessus, ça sera privé. Écoute-moi bien, un âne qui a pris d'un âne sera toujours un âne. D'accord? Et je peux te présenter la personne demain ici, Fitons. Hein. Oui. Moi, j'ai fait plein de formations. On m'a demandé chez les concessionnaires, chez tout le monde. J'ai été faire des formations, machin. On a fait... La femme, elle s'occupe de la formation en Tunisie, d'accord? Elle voulait recruter un formateur en automobile, un formateur. 42 formateurs sont venus de toutes les IZ de Tunisie. Aucun n'a réussi le concours. Aucun n'a réussi les épreuves. Aucun. J'étais là, moi. Aucun. Attends. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, c'est ça. C'est pour ça que le Mordo, on peut le fermer. Aujourd'hui, nos jeunes, ils sont victimes du système. Aujourd'hui, moi, ils sont victimes du système. Oui, là, on est d'accord. Ils sont victimes du système, c'est pas les jeunes. Allez, les formateurs, l'IG ou Radio, ils n'étaient pas capables. C'était une faute académique. Ils n'ont pas les compétences. Ils n'ont pas. Manuel dans le manuel. Oui, mais au bout d'un moment, la pratique, on s'en fout. Je ne veux pas dire un gros mot. Je veux pas dire un gros mot. On s'en fout de la. Ce qui nous intéresse, c'est Mohamed, comment fabriquer cet assécobrage. Voilà, mon frère, viens, je vais te montrer. C'est tout. On arrête là, c'est pas la peine de chercher. J'écris A plus B égale Z, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, Mohamed, il y a un châssis, on fait la maquette, comment on développe la maquette, comment on développe le châssis, comment on crée le body, comment on le met sur la voiture, comment on sertit tout, comment on fait que la voiture elle roule, c'est tout. Ok, voilà. Il n'y a que ça qui m'intéresse. خلينا نتعداو يعطيك الصحة en tout cas على الواحد احنا مازلنا c'est pas virulent. J'aime tellement ce boulot. تغير عليه. Non, نغير عليه parce que je vois tellement de conneries, انا تعبت عليه. نغير عليه سي نورمال كيما واحد يغير على بلادو وقت يحكوا له على بلادو بالخايب هذا يسب نحيلو عينيه انا اي صح سبتو قدام نحي لك عينيه sur ce والله نتعداو لا بارتي 2 دونك نقابلوا في النيوز تاع سونو والسوجي دو سمان اوكي ا تو سويت مازال معنا اي بالطبيعه معنا عنده يدير سي شو اوكي ا بلوس ا بلوس